ब्रजमोहन जेना ए किट किस गड़ी उठा उपकंठ अंचल मु जड़े आदिवासी आठी आम आज एक सम्मेलन डाकिचु ये विगत दिन में किट किस एक अभावन परिस्थिति घटी जाइए से अभावन परिस्थिति जो आम समस्त मर्माहत दुखित एवं किट रे प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत से मर्माहत दुखित हेले भी सुधा किट किस को लेकिन विभिन्न प्रकार अतिरंजित कथा विभिन्न प्रकार कथा जो करा जाउची सेतिपई प्रकृत घटना जहाँ जो मैंने आम ये अंचल रही जो गुड़िक अंगे निभेचु किट किसी प्रतिष्ठा होगा द्वारा से विषय में आम सांबादिक सम्मेलन में समस्त को जनवाई साधारण लोक जनवाई किट किस प्रतिष्ठा हवा जो ये अंचल किभली भाव में उन्नति करिछि लोक मानकर किभली भाव में उन्नति होइछि एवं छात्र छात्री माने किभली मुख्य स्रोत को आसिक जो माने आदिवासी हरिजन जो माने आर्थिक अनग्रसर पिला माने जहाँ पाखे शिक्षा एक स्वप्न हो जाए शिक्षा भली प्रदीप जहाँ पाखे केबे जली भी पारिबनी से सब जिनस किट प्रतिष्ठा बा किस प्रतिष्ठा हवा जो आज संभवपर होइछि से सब विषय आम लोक मान सब जनवाई कहीं ना आमर कथार अच्छी दुख जनइबी ना सुख जनइबी जहाँ अंगे लिभेछि ता कहबी आम जहाँ जणुचु ये पाखे रहीकि ये बसवास करके जहाँ आम अंगे लिभौचु से सब कथा आम आज कहवाई एक सांबादिक सम्मेलन डाकिचु तेणु प्रथम मु ए पथरगाड़िया ग्राम ए अंचल तरफ समस्त सांबादिक भाई मान को स्वागत जनाऊँगी एवं किट किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत को साधुवाद जनइबी एइथिपाई गोटे मनीष तैयारी कारखाना करी बहु मनीष तैयारी करी एक मुख्य स्रोत समस्त को सामिल करिथिबारु मु अंचल तरफ मु साधुवाद जनाऊँगी एवं मु स्वागत करी एइथिपाई जे विभिन्न प्रकार कारखाना समस्त तैयारी करुछंती किंतु सही कारखाना रे तैयारी करिया पई जो मानव संबल दरकार जने उचित मानव संबल तैयारी करिया पई एक मनीष तैयारी बा मानव तैयारी कारखाना किट किस नाम से प्रतिष्ठा करिसंती तेणु तांकु मु एथि पई साधुवाद देवी जो कारखाना को चलांती साधारणतः मानव माने मनीष माने ठीक मनीष जदि तैयारी न हबो ठीक मानव जदि आमे उत्पादन न करि परिबा ताले जेते गुडी उत्पादन आमे पाइबा ता भूल बाटरे चली जिवो किंतु ठीक उत्पादन करिया पई एक विभिन्न कारखाना मध्यरु डॉक्टर अच्युत सामंत एक मानव बा मनीष तैयारी कारखाना तैयारी करछंती सेतिपई मु निश्चित भाव में धन्यवाद देवी निश्चित विभिन्न प्रकार भूल भटका थाए मु गोटे समस्त को यही प्रश्न पचार चाहूँगी इलेक्ट्रिक करेन्ट जो विभिन्न प्रकार दुर्घटना घटी जाउछि सर्ट सर्किट रे घर पड़ जाउछि जड़े लोक इलेक्ट्रिक करेन्ट रे मरी जाउछि किंतु इलेक्ट्रिक करेन्ट जो विभिन्न प्रकार उन्नतिमूलक कार्य हो पारुछि से कथा आम आग चिंता दवा जेतिकी दरकार काम ताठू अधिक हो पारुछि जड़े इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी इज अदरवाइज नोन आज ऑक्सीजन से भाई भाव में जदियो आज विगत दिन में गोटे अघटन घटी जाइछि ताहा केही जानी सुनी करिना ताहा बा डॉक्टर अच्युत सामंत कहतु बा किट रो कर्तृपक्ष बा किस रो कर्तृपक्ष कहतु केही जानी सुनी करिना यह एक अभावनीय परिस्थिति हो जाइछि से परिस्थिति को आउ रूपरेख को न बदल अतिरंजित न करी किभली भाव में आगामी दिन में यह परिस्थिति सृष्टि न हो यह अघटन न घटो से आम अंचल तरफ किट किस कर्तृपक्ष एवं जो माने जो विभाग अच्छा से कर्तृपक्ष को आम परामर्श दौचु एवं ताको पाखे आम एतिकी दाबी उपस्थापन करूँ जे आपण मैंने आउ यही परिस्थिति जमती न घटे से आपण मैंने सचेतन हुंतु एवं ठीक भाव में पदक्षेप नियंतु मुझे कहवा चाहूँगी जदि किट किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत को आम संपूर्ण रूपे दोषी बोली सब्यस्त करने को चाहूचे संपूर्ण रूपे दोषी बोली आम विभिन्न प्रकार आड़ देखी गिरफ्तार आरंभ कर विभिन्न कथा कहवा चाहूचे तर मोर गोटे छोटिया प्रश्न जड़े मालिक तार गाड़ी चलैवा दे ट्रक हो कि बस हो चलैवा दे सी कौन ड्राइवर को कहे जिते लोक अच्छा समस्त को मोड़े दियो बोली के मारी दियो बोली ना गोटे अघटन घटी जाए से भाव में डॉक्टर अच्युत सामंत एभली एक प्रतिष्ठान करिसेंती से तो क्या कही न तबे जेमती एक परिस्थिति सृष्टि करने हौ हो जाइछि जदि हो जाइछि आमे एई भली भाव में परामर्श देवा अनुरोध करवा डॉक्टर अच्युत सामंत को जमती आउ भविष्य में न हो एवं मुझे कहवा चाहूँगी जे मो अंचल रे आज जेते गुड़िए उन्नति होइछि जेते गुड़िए जो आज आमे जो जो जिनस सब देखुचु भल भाव में से सब जिनस केवल किट किस प्रतिष्ठा होगा जो ना ये एक उपात अंचल थिला ये दीप तले अंधार बड़ी थिला बहु लोक आछंती नेता प्रणेता बहु अधिकारी माने सब
ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କରନ୍ତିନି। ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ୟାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମେ ଦେଇକି ଗତି କରୁଥିଲୁ, ତାହା କରାଯାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଆସି ତାକୁ ବାସ୍ତବବାଦରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ସିଏ କରିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ହେବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ହଉଛି ଦେଉଥିବି ମୁହିଁ ନେଉଥିବ ତୁମେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର କାହିଁ। ଦବାଟା ସେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ଦେବାଳୟ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାଏ, ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ। ତେଣୁ ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି ଏବଂ ସେ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥାରେ ନିଜକୁ ବିଭ୍ରାଟ ନ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ଏବଂ ସେଇ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଇଛନ୍ତି, ମନେକର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାଟିଏ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଗା ଏକରେ ନେଇଛନ୍ତି 10 ଏକର ଉତ୍ପାଦନ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକରେ ଜାଗା ନେଲେ କଣ ହେଲା, 10 ଏକର ତ ଉତ୍ପାଦନ ଦଉଛନ୍ତି। 10 ଏକର ଉତ୍ପାଦନଟାକୁ ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କିଟ୍ କିସ୍ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥାଇ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇ ଏତେ ଉପକାର ପାଇ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବା, କୁଚାରଟନ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରେ ଏହା ବେଶୀ ଠିକ ହଉନି, ଉଚିତ ହଉନି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ କୁଚାରଟନା କାହାର କରା ନ ଯାଉ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଆଉ ନହେବ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଟ୍ କିସ୍ର ଯେତେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ପାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣ ପାଉଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କେହି ଯେମିତି ନିନ୍ଦିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କିଟ୍ କିସ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ରହୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଏକ ଭଲ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଏବଂ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି।